नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध चतुर्थ अध्याय। चतुर्थे सृष्टिर व्यवस्था राजा पूछन्ते हरि कथा। ब्रह्मा नारद कथा छळे हरि स्मरण सुख बोले। सुतवाच एमंत सुख वाक्य शुणी आत्मार तत्व मने गुणी। कृष्ण विषय दृढ़ मन कल्पिला उत्तरानंदन। आत्मा कलत्र सुत गृहे पशुद्रवीण बंधु स्नेहे। राज्य संपद जेते आस हृदय छाड़िला स्नेह पास। तुम्भे जा पचारिल मते एक कथा राजा दृढ़ चित्ते। आत्मनि धन मने स्मरी वेद वचन अनुसरी। कृष्ण विषय दृढ़ चित्त निश्चय करी परीक्षित। कृष्णर भाव जानिबारे पुणी पूछई यार बारे। राजा परीक्षित वाच हे सुख तुम्भर वचन। कृष्णर जेते गुण कर्म जहा शुणन्ते पाप हरे। पवित्र बाह्य अभ्यंतरे शुणिय ज्ञान मोर गला। तुम्भ प्रसाद जेणु हेला से हरि आत्म माया बळे। सृष्टि संचिले सयळे विष्णुर सर्जिला संसार। अन्य देवंकु अगोचर से कथा जानिबार पाई। भोमुनि पुणी मु पुछई से बहु शक्तिमंत हरि। परम पुरुष मुरारी जेमंत पाळी पुण हरे। जे काले जे बा शक्ति धरे आत्मा को आत्मा करी खेला। कुहुक मते विष्णु लीला सूर्यई पाळई संघरे। माया त्रिगुण रूप धरे जेमंते ब्रह्मा विष्णु हर। क्रीडन करे दामोदर विविध रूप ए जगते। जेमंते करे क्रीडा अर्थे अद्भुत कर्म ए ताहार। के करी पारिब गोचर केमंते प्रकृतिर गुणे। सृष्टि संचारे पुण पुणे सर्व संचार एक बारे। कियबा पृथक व्यवहारे एक अनेक रूप धरे। अशेष जन्म कर्म करे एणु श्रवणे इच्छा मोर। कह हे व्यासंक कुमार शबद ब्रह्म तत्व साधी। तुम्भर परम समाधि हे महामुनि भागवत। श्रवणे पिया अमृत। सुतवाच एमंत परीक्षित कथा पुरुषोत्तम गुण गाथा। शुणी सानंद व्यास सुत हरिचरणे देई चित्त। ध्यान से चिंती नारायण बोइले परीक्षित शुण। श्री शुकवाच नमस्ते परम पुरुष अनंत घटे जा प्रकाश। लीला विहारे सृष्टि करे पाळई पुणिता संघरे। हेळे तिनि शक्ति धरे जंतुर अंतरे बिहरे। तेणु ता मार्ग उपलक्ष्य करिब काहार बाशक्य। नमस्ते जगत जीवन साधुंक ब्रुजी न दहन।
असाधु दमन व्यवहार अखिल जंतु रूप तोर परमहंसक आश्रमे जे अवस्थित प्राणी माने ताहांक आत्मतत्व दाता निरते तोर पादे चिंता नमस्ते सात्वत वत्सल कुजोगी गणे अगोचर समे प्रकाश सर्वठारे जंतुंक बाह्य अभ्यंतरे ऐश्वर्ये परम कारण जे नित्य शोधाम धारण जानाम श्रवण कीर्तन जारूप देखिण नयन न मिले जार चरण स्मरण पूजा समर्पण जंतुंक कल्मष नाशई जे सर्व मंगल बोलाई जे हरि शरण सोदर ताहांकु मोर नमस्कार पंडित जन जार पादे सेवा संपादीय प्रमादे आत्मार कल्मष नाशन्ति जन्म मरणे न तरन्ति आत्मार श्रम करि शान्ति अन्ते लभन्ति ब्रह्मगति सर्वमंगल दामोदर ताहांकु मोर नमस्कार जे प्राणी तप दान करे जस संपादिये संसारे सुबुद्धि पणे मंत्र साधी मंगल कर्म को आराधी एणु अर्जन्ति जेते फल तोते न समर्पि निष्फल सुभद्र श्रवा नाम जार ताहांकु मोर नमस्कार किरात हुण आंध्र जेते पुलिंद चंडाल समेते आभिर कंक जे जवन ए आदि जेते अंत्यजन दुष्कृत कर्म जे करन्ति जापाद आश्रिते तरन्ति सर्व प्रभवशील जेहि तापाद पद्मे मुनमयी जे हरि जगत जीवन आत्मज्ञानीक आत्मधन एतिनी वेद जार देह जे धर्ममय तपोमय निर्मल चित्ते जोगी जने ब्रह्मा शंकर अनुमाने नाना प्रकारे ध्याने चिंती जारूप केहि न देखन्ति जे लक्ष्मीपति यज्ञपति जे प्रजापति ज्ञानपति जे लोकपति धरापति जादव वंशपति गति साधव जनकर पति प्रसन्न हुअन्तु मो प्रति जार चरण ध्यान बळे निश्चल समाधिर जळे बुद्धि की प्रक्षालन करी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी सगुण निर्गुण विचारे कहन्ति यथा अनुसारे से हरि मोर हृदगते प्रकाश हेउ अविरते जाहार आज्ञा परमाणे भारती आसी तत्क्षणे प्रकाशी कल्प आदि काले ब्रह्मार हृदय कमले सृष्टि विषय ज्ञान देला मुखे गायत्री उच्चारिला नमस्ते व्यास रूप हरि हृदये बस कृपा करी महत आदि पंचभूते जंतु भी आइए जगते जंतुंक हृदय कमले जार आसन सुख भळे गुण समूह सुखे भुंजे षोडशात्मक रूपे राजे से हरि बसु मोर हृदय वाक्य आवरी पदे पदे
नमयि व्यास मुनिवर कृष्णेय कुण्ठ बुद्धि जार जामुख पद्म ज्ञान रसे मुनिए पिबंती हरसे जे हरि कथा पूर्व काले नारद ऋषि मुनि मेले ब्रह्मा को पचारिले जेते प्रसन्ने कहिबि मु तोते ए बाणी शुणी सुख भले प्राणी निष्ठर भव जले कहई दास जगन्नाथ तृतीय स्कंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे शुकस्तुतिर्नाम चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय पंचमे नारद पूछन्ते काल कर्मादि शक्ति जूते जे मन्ते विराट सृजिला ब्रह्मा बोलन्ति हरि लीला आनंद चित्ते से नारदे पूछन्ति ब्रह्मांकर पादे नारद उवाच भो देव देव नमस्तुते भूत भावन तो जगते सृष्टिरग्रे तोर देहि तो भाव न जानन्ति केहि आत्मार तत्व तुम्भे जान जे वेद पुराणे प्रमाण जे रूप जहि तोर बास जहुँ ए जगत प्रकाश जाहार आश्रे ए वर्तई प्रकाशि जहि लीन होई भूत भविष्य वर्तमान तुम्भ गोचरे दिव्य ज्ञान हस्ते एड़ा फल प्राये तुम्भ गोचरे ज्ञान रहे जेणु तुम्भर ज्ञान स्फुरे जेबा तुम्भଙ୍କୁ हृदय धरे जाहार बस तु बोलाई बर्तु तुजार आत्मा बही भूते संचरी भूत करू जाहार माया रे बिहरू ए भूत गण को जे पाले अपरा भवी आत्मा तुले आत्मार शक्ति बळे भावी अक्लेशे जथा उर्न नाभि ए सृष्टि कर्म अगोचर जे नाम गुण रूपवार पर पर जे मध्यम जे अबा अछि स्थूल सूक्ष्म जाने मु नाही तो बाहारे अन्य बाके अछि संसारे तुम्भे जे घोर तप कर आत्मा समाधि बळे धर तेणु मोहित मोर मन तुम्भ उपरे केबा अन्य एणु संशय मोर चित्ते ए माया सृजिल के मन्ते तुम्भे सर्वज्ञ सर्वेश्वर मोर संशय कर दूर भकत भावे पचारई स्वभावे पुत्र मुअटई जेमन्ते मोर चित्ते स्फुरे ए विश्व समाधि गोचरे एणु नारद वाक्य शुणी हरसे कहे पद्मजोनि ब्रह्मवाच धन्य नारद मुनिवर साधु प्रस्ताव एतोहर तुझे पचारु जनहिते ए ब्रह्म भागवते
विष्णु महिमा दर्शने पुछिलु विनय वचने तू जहा पचारिलु मते मिथ्या नुहई उचिते जेणु ईश्वर प्राय होई ए सृष्टि मोहर टई परमेश्वर ज्ञान जेणु नाही तोहर भ्रांति तेणु जे विष्णु आज्ञा घेनी माथे ब्रह्मांड सृजिली जे मन्ते अर्क अग्नि शशि ग्रह नक्षत्र तारा राशि तो आदि संथ छन्ति जेते जे विष्णु माया बलग्रस्ते बोलन्ति मोते विश्वगुरु जार महिमा महामेरु देहरि जगत ईश्वर ताहाकु मोर नमस्कार जाहार इच्छा मार्गे स्थिति लाजे संकित भगवती से माया बसे जगत अज्ञान मदे विमोहित मुहि मोहर ए शरीर तारा संपद बंधु मोर अज्ञानी जनक ए भाव सर्व संपद पद्मनाभ ए द्रव्य काल कर्म जीव जीवर जे स्वभाव जेते देखई भिन्न भिन्न विचारे के बाछियान वेद वचन देवगण ए सर्वलोक यज्ञ दान तपस्या जोग ज्ञान गति सर्व संपद दासरथी जे हरि सर्व देहे देही सर्व देखई कोटे थाई तार शरीर मोहि जात ताते जे सर्जई जगत स्वभावे निर्गुण मुरारी सृष्टि संचयी गुण धरी निर्गुण पुरुष ईश्वर ता माया बळे संसार सर्ग पालन तिरोधाने गुण को धरे भिन्ने भिन्ने कार्य कारण कर्ता अर्थे द्रव्य ज्ञान क्रिया समेते गुणे रहन्ति आश्रय करी निर्गुण पुरुष आबोरी एतिनि गुण लिंग गते मध्ये वर्तई अलक्षिते मो आदि सर्व जनकर आत्मा स्वरूप से ईश्वर माया ईश्वर माया बळे सर्जे स्वभाव कर्म काले आपना इच्छा बळे करी विविध शरीर को धरी से काल गुण व्यति करे सृजई पाळई संघरे तार स्वभाव कर्म जोगे महत उपजी लागे महत विकारुत क्षणे त्रिगुण लिंग आवरणे तम प्रधान अतिरेके से द्रव्य ज्ञान क्रियात्मके स्वभावे शक्ति मोह घोर तम अधिक अहंकार
ସେ ଅହଙ୍କାର ନାମ ହୋଇ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ଭଜଇ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ତିନି ତିନି ବିକାର ତମ ତେଜ ଘେନି ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଏ ଭାବେ ଭେଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେ ଅହଙ୍କାରେ ଭୂତ ଆଦି ତାମସ ଶକ୍ତି ତହିଁ ଭେଦି ଶବଦ ଗୁଣ ମାତ୍ରା ସଞ୍ଚେ ନଭ ପ୍ରକାଶେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଶବଦ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଭେଦ ସ୍ଥାନ ଶବଦ ଗୁଣ ନଭୁ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ମାତ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଲଇ ନଭ ବିକାରୁ ବାୟୁ ଜାତ ସ୍ପରଶ ଶବ୍ଦ ଗୁଣେ ସ୍ଥିତ ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ତା ପ୍ରବଳ ଯେ ପ୍ରାଣ ସହ ଓଜ ବଳ ପବନ ବିକାରୁତ କ୍ଷଣେ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ଗୁଣେ ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ତହିଁ ଥାଇ ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା ଭାବ ବହି ଶବଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ମହାଘୋର ତେଜ ବିକାରୁ ସେ ଉଦକ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ରସାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ତିନି ଏ ତିନି ରସ ସଙ୍ଗେ ଘେନି आप विकारु महिजात से पंचमात्रा गुणे जूत सतो विकार तहु मन जे रूपे प्रकाशे गगन मनर संगे देव बल दश इंद्रिय दिगपाल दिगबातार्क जलपति असिनी बन्ही सुरपति उपेन्द्र मित्र प्रजापति ए रूपे दश उत्तपति तैजस विकारुत क्षणे जन्मिले दश इंद्रिगणे जे ज्ञान क्रिया बुद्धि प्राण तैजस शक्ति प्रमाण श्रुति जुगल चर्म घ्राण नयन जिह्वा पंच ज्ञान वचन पाणी अंघ्रिबेनी उपस्थ मूलाधार घेनी ए कर्म इंद्रिय प्रकार दश देवंक अधिकार भूत इंद्रिय गण मन सत आदि जे तीनि गुण जेणु नहिले एक मन एतेणु न पाइले स्थान ब्रह्मांड हेतु ए प्रत्यक्षे सूक्ष्मे रहिले अंतरिक्षे स्थान न पाई अन्य स्थगिते रहिले गगने केते हैं काल शून्य रही ए सर्वे विष्णु आज्ञा पाई ए महाभूते सूक्ष्म भूते घटित अन्य अन्य जूते सुवर्ण अंड उपजिला तक्षणे उदके पड़िला अनेक सहस्र बरसे
ସେ ଅଣ୍ଡ ମହାଜଳେ ଭାସେ। ସେ ଅଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଜୀବଜାତ କାଳ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଥିତ। ତାହା ସ୍ୱଭାବେ ଆଚେତନ ଚେତନା ଦେଲେ ଭଗବାନ। ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କେତେ ହେଁ କାଳେ ଅଣ୍ଡ ଭେଦି। ପୁରୁଷ ହୋଇଲା ବାହାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର। ସହସ୍ର ଉରୁ ଅଙ୍ଘ୍ରିବକ୍ଷ ସହସ୍ର ନୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସହସ୍ରେ ଶିର ସହସ୍ର ଭୁଜ ଆନନ ପ୍ରମିତ ତେଜ। ତାହାର ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକର ସ୍ଥିତି ଉପଲକ୍ଷୀ। ଦ୍ୱିସପ୍ତ ଲୋକ ତାର ଅଙ୍ଗେ କଳ୍ପିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗେ। ମୁଖ ଜନ୍ମିଲା ବ୍ରହ୍ମକୁଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତ ବାହୁମୂଳ। ଉରୁ ଯୁଗଳୁ ବୈଶ୍ୟ ଗଣେ ଶୂଦ୍ର ଉପୁଜିଲା ଚରଣେ। ଭୂଲୋକ କୋଟି ଭାଗେ ସ୍ଥିତ ନାଭିରୁ ଭୁବଲୋକ ଜାତ। ହୃଦୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ମିଳେ ମହତ ଲୋକ ଉରସ୍ଥଳେ। ଜନଲୋକ ଯେ ଗ୍ରୀବା ତଟେ ତପ ବସଇବେନି ଓଷ୍ଠେ। ମୂର୍ଧନି ମଧ୍ୟେ ସତ୍ୟଲୋକ ଯେ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ସତ ପାତାଳ ଅଧୋଭାଗେ ଶୁଣ କହିବା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଅତଳ ବସେ ଜଙ୍ଘ ଦେଶେ ଉରୁରେ ବିତଳ ପ୍ରକାଶେ। ସୁତଳ ବସେ ଜାନୁ ମୂଳ ଜଙ୍ଘର ମୂଳେ ତଳାତଳ। ଯେ ମହାତଳ ଗୁଳ୍ମ ଦେଶେ ପାଦାଗ୍ରେ ରସାତଳ ବସେ। ପାତାଳ ପାଦ ତଳେ ରହେ ଏଣୁ ଭୁବନ ବିଶ୍ୱ ଦେହେ। ଏ ଭୂମି ଲୋକ ପାଦେ ବସେ ନାଭିରେ ଭୁବ ଯେ ପ୍ରକାଶେ। ସ୍ୱର୍ଲୋକ କଳ୍ପିତ ମୂର୍ଧନି ବିଶ୍ୱ ଦେହେ ବା ବିଶ୍ୱମାନି। ନାରଦ ଆଗେ ବେଦବର ଯାହା କହିଲେ ବେଦ ସାର। ସୁଜନ ଜନଙ୍କ ଶ୍ରବଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ। ଯେମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଭିଆଇଥିଲେ ପରମେଷ୍ଠି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବିଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଶେଷ। ବ୍ରହ୍ମବାଚ ଶୁଣ ନାରଦ ମହାରୁଷି ବିରାଜ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯେ ଅଙ୍ଗୁଜେ ବା ପ୍ରକାଶିଲା। ତାହା କହିବା ତୋତେ ଭଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରି ତୁଲେ। ବଚନ ବହ୍ନି ମୁଖେ ବସେ ଯେଣେ ତା ଶବଦ ପ୍ରକାଶେ।
ଶପଥ ଛନ୍ଦ ଧାତୁ ଯେତେ ଦେହରେ ବସେ ତା ବାହ୍ୟନ୍ତେ ରସନା ସଡ଼ ରସେ ରସେ ଜଳାଧିପତି ଯହିଁ ବସେ ସେ ଦେବ ପିତୃ ନରଙ୍କର ଅନର ସ୍ଥାନ ସେ ଆବର ପ୍ରାଣ ସହିତେ ଦଶ ପ୍ରାଣ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ ନାସା ବୀରରେ ଆଶ୍ରେ କଲେ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାରଙ୍କ ତୁଲେ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପର୍ଥେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ଶବଦ ଅର୍ଥେ କର୍ଣ୍ଣ ବେନି ଦିଗ ବସଇ ତୀର୍ଥ ଘେନି ସେ ଦେବ ଦେହେ ଚର୍ମ ଦେଶେ ସ୍ପରଶ ପବନ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ସର୍ବଯଜ୍ଞ ବସ୍ତୁ ସାର ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟର ଯେ ଘର ଚର୍ମ ଉପରେ ରୋମ ଭେଦି ସେ ବୃକ୍ଷ ଯେଣେ ଯଜ୍ଞ ସାଧି କେଶ ପ୍ରକାଶ ମୁଣ୍ଡେ ଦାଢ଼ି ଯେ ପାଦେ କରେ ନଖ ଜଡ଼ି ସେ ତିନି ମଧ୍ୟେ ତିନି ଦେବା ପାଷାଣ ଲୌହ ମେଘ ପ୍ରଭା ବାସବ ଆଦି ଦିଗ ପାଳେ ବସନ୍ତି ତାର ଭୁଜ ମୂଳେ ତାର ବିକ୍ରମେ ଲୋକ ଚିନି ଭୂଲୋକ ଭୁବ ସ୍ୱର୍ଗ ଘେନି ଯେ ସର୍ବ କୁଶଳ କାରଣ ସକଳ ଭୟ ନିବାରଣ ସେ ହରି ଚରଣ କମଳ ସକଳ କାମ ବରସ୍ଥଳ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଶୁକ୍ର ଘନ ରସ ଜାମେଢ୍ରେ ପ୍ରଜାପତି ବାସ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରସେ ରସେ ଜନନେ ପ୍ରଜାପତି ବସେ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥେ ସେ କଳ୍ପିତ ସମ୍ଭୋଗ କାମେଣ ନିବୃତ ମଳ ଉତ୍ସର୍ଗ ମଳ ଦ୍ୱାରେ ଯମ ବସଇ ଅଧିକାରେ ନାଡ଼ି ସମୂহে ନଦୀ ନଦେ ଗିରି ସମୂহে ଅସ୍ତି ଭେଦେ ତାଗୁଦ ହିଂସା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମରଣ ଯାତନାର ଘର ପରାଭବତା ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଅଧର୍ମ ସଙ୍ଗେ ତମ ବସେ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ରହି ଭୋଜନେ ତୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି ବହି ଉଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୃଦ ଦେଶେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ମନ ବସେ ବିରାଟ ଆତ୍ମା ଦେହ ମଧ୍ୟେ ବସଇ ସକଳ ସମ୍ପଦେ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗତେ ପଦ୍ମଜୋନି ତ ସଙ୍ଗେ କୁମାରଙ୍କୁ ଘେନି ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ରୁଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ସର୍ବେ ଆଶ୍ରିତ ଆତ୍ମା ଭାଗେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଭବ ଆଦି ମୁନିଏ ଯେତେ ବେଦବାଦୀ ସୁର ସୁର ନର ନାଗ ଯେ ସରୀସୃପ ଖଗ ମୃଗ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ଯକ୍ଷ
भूत उरग पशुरक्ष पितर सिद्ध विद्याधर चारण आदि जे किन्नर वृक्ष औषधि लता जेते विविध जीवंक समेते जे जल स्थल अंतरिक्षे ग्रह आदित्य केतुरुखे तारा समूह तेजे झड़ी जिमुत प्रकाश बिजुली तातनु सर्व कारण भूत भविष्य वर्तमान ए रूपे विश्व संसार प्रकाशे जाहार शरीर वितस्ति मात्र मध्ये रहे एक अनेक जंतु देहे भितरे रहे प्राण तेजे प्रकाशे अंतर बाह्य जे अभय अमृत ईश्वर जन्म मरण आर पार ताहार एमंत महिमा एणु दुस्तर गुण सीमा पादे अशेष भूत बसे अमृता भय क्षेम कोशे त्रिलोक ऊर्ध्वे तीनि लोक बहे अभय क्षेम सुख जे प्रजाश्रमे धर्म चिन्ते त्रिलोक भ्रमे गतागते जे आन आश्रमे रमन्ति त्रैलोक्य बाहे तांक स्थिति जीवर एहि बेनि गति विद्या अविद्या भावे होन्ति उत्तर दक्षिण अयन भोगाप वर्गर साधन जाहार अंशे मायामय भूत इंद्रिय गुणाश्रय विराट रूपे जात हुए किरण जेने सूर्य देहे जाहार नाभि पद्म जात मु ब्रह्मा ब्रह्मांडर नाथ यज्ञ संभार न जानई जेवा ताहार देहे नाही तार शरीरे यज्ञ विधि आगम निगम प्रसिद्धि पशु इंधन कुश आदि जे मन्ते जे अवा संपादि जजन देव पितृतोषे जे काल जे बा पुण्य देशे जेते पात्र रे यज्ञ करी मंत्र औषधि आदि करी स्नेह रस जे लौह आदि मृत्तिका जल जे संपादि रुक जजु से सामतिनी चतुर होत्र कर्म घेनी जे नाम ध्येय जेवा मंत्र जेवा दक्षिणा जेवा व्रत देवता अनुक्रम कल्प जे तंत्र जे अवा संकल्प जे गति यज्ञ जे बामती जे समर्पण प्रायश्चिति यज्ञ संभारता शरीरे
ଲଭିଲେ ଜନ ଉପକାରେ ତାର ବିଭୂତି ତାର ଅଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞ ଆରାଧି ହବିର୍ଭାବେ ପୂଜିଲି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ତେଣୁ ମୋ ସଂସାର କାରଣ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ ଚିନ୍ତି ମୋ ପଛେ ନବ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସ୍ଥାପି କୁଣ୍ଡେ ଯେ ମନ୍ତ ବିଧି କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ପୂଜିଲେ ତାହାର ଚରଣେ ବିଧି ବିଧାନ ଆଚରଣେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବ ଋଷି ପିତୃଦେବତା ମନୁ ବସି ଦାନବ ମାନବ ସହିତେ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲେ ବେଦ ମତେ ସେ ହରି ଅଙ୍ଗେ ଜଗତ ଯଜ୍ଞ ପୂଜନେ ସମାହିତ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ମାୟା ଗୃହୀତେ ଗୁଣବନ୍ତ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି ମୁଁ ଏ ସଂସାର ସର ଜଇ ପାଳଇ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଅନ୍ତେ ବିନାଶଇ ଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ଆଦି ତ୍ରିଗୁଣ କାରଣ ସେ ମାୟା ଧର ନର ହରି ଖେଳଇ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କରି ତୁ ଯାହା ପୁଛିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ସଂକ୍ଷେପି କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ସତ ସତ ରୂପ ଯେତେ ମାୟା କଳ୍ପିତ ଏ ଜଗତେ ଏ ସର୍ବରୂପ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ମୋର ବଚନ ହେ ନାରଦ ତେବେ ହେନୁ ହେ ମିଥ୍ୟାବାଦ ମୋହର ମନ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତି କେବେ ହେନ ହେ ମିଥ୍ୟା ଗତି କେବେ ମୋହର ଇନ୍ଦ୍ରି ବର୍ଗେ ନ ଜାନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗେ ତେଣୁ ମୋ ହୃଦେ ନାରାୟଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବେ ସୁମରଣ ତପ ସମାଧି ମୋର ସ୍ଥିତି ମୁଁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପତି ଯୋଗେ ନିପୁଣ ସମାହିତ ଯେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଜାତ ତେବେ ହେ ନ ଜାଣିଲି ତାକୁ ଆନକେ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ତାର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଯା ଭାବେ ତୋଟଇ ସଂସାର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟୟନ ଆନନ୍ଦ ମୂଳ ମାୟା ଧାମ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଅଗୋଚର ଅକୁଣ୍ଠ ମହିମା ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମ ମାୟା କରେ ଲୀଳାରେ ବିହରେ ସଂସାରେ ସୋମାୟା ସେହି ନ ଜାଣଇ କେ ଅବା ଅପରେ ଜାଣଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଗଗନ ଯେହ୍ନେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ମୁଁ ଯାର ଗତି ନ ଜାଣଇ ତୁ କାହିଁ ପ୍ରବେଶୀ ଭୂତହିଁ
भवन पारे जाकु चिंती देवे जानिबे काहि गति तार माया रे मोहि होई तार रूप केहि न जानई आत्मार सम आंभे जाणु के तार रूप परिमाण जाओ तार कर्म मान मो आदि करंती गायन तते जानिबु आंभे काहि जाहार आदि अंत नाही जार चरणे आंभे नमु जा माया रूप बळे भ्रम से आदि पुरुष मुरारी कल्प कल्प के सृष्टि करी आत्मा रे आत्मा रूपे मिले आत्मा को आपे हरे पाळे केवल शुद्ध ज्ञानमय सत्य स्वरूप सर्वदेहे अनादि अनंत निर्गुण नित्य व्यय नारायण शुण नारद मन देई जेमन्ते ताहाकु जाणई प्रशांत आत्मा मुनि गणे निर्मल अंतर करणे समाधि जोग बळे चिंती आत्मा रे आत्मा को देखंती असत्य तर्क जेबे थाई तेबे ता भाव न जाणई परम पुरुष मुरारी आद्यावतार तनु धरी काल स्वभाव संगे मन जे नित्य शुद्ध चैतन द्रव्य विकार तीनि गुण देव समेते इंद्रिगण विराट रूपे महिमा जे स्थावर आदि देहे बीजे ब्रह्मा शंकर यज्ञपति दक्षादि जेते प्रजापति तू आदि सनक सहिते स्वर्गे देवता छन्ति जेते गरुड़ आदि खग पाळे भूलोक सपत पाताळे गंधर्व विद्याधर गण जे यक्ष किन्नर चारण राक्षस सरीसृप नागे बासुकी आदि मोहरगे ऋषिंक मध्य श्रेष्ठ जेते जे पितृगणक समेते दैत्य दानव सिद्धकूल प्रेत पिशाच भूत बळ कुष्मांड जल जीव जेते किय बा पशु पक्षी जेते जे आने छन्ति जहि जेते तेज विक्रम बल जूते कमलादि अष्टनिधि जे गुणे जे अवा प्रसिद्धि प्रधान गुण जे बाभूते जगत मध्य छन्ति जेते ए सर्व पर तत्व सेहि ताहार विभूति अटई ए सर्व सारता शरीर जे विष्णु लीला अवतार से लीला कथा गीत सोरे पसई जार कर्ण द्वारे सर्वदुरित तमनासे जे बाबदने नित्य घोषे शुण नारद मन देई
लीलानुक्रमे कहिबहि अमृत कृष्ण लीला रस श्रुति जुगले कर ग्रास ताहांक चरणे विश्वास कहई जगन्नाथ दास द्वितीय स्कंधे भागवत अमृत रसमय गीत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्मा नारद संवाद नाम षष्ठाध्याय।